Okey, Assalamualaikum dan hai. Jadi untuk video kita pada kali ini, kita akan cover 4.4 Intermolecular Force of Attraction. Okay, so kita tengok learning outcome. So this video saya akan cover learning outcome A satu je. Hydrogen bond belum lagi. Jadi kita hanya akan pergi van der Waals force sahaja dulu. Dan juga B. Tapi factors that influence the van der Waals force dulu. Okay, hydrogen bond belum. Okay, introduction. Okay, in addition to the covalent bonds within a molecule, there are also other forces of attraction between molecules known as intermolecular force of attraction. Jadi, intermolecular force of attraction ni wujud di antara molekul. Okay, this IMF, okay, intermolecular force, jadi I, intermolecular force. Okay, IMF are very much weaker if we compare with covalent and ionic. Okay, so the strength of IMF, intermolecular force, are responsible for the physical properties such as boiling point, okay, and solubility of simple molecular compounds. Jadi kat sini awak boleh nampak beza covalent bond dengan intermolecular force. So covalent bond ni wujud within di dalam molekul. So ini satu molekul HCl, ini satu lagi molekul HCl. So antara dua molekul ni ada force of attraction. So ini kita panggil intermolecular force di antara molekul. Okay, hopefully boleh faham. IMF tu wujud dekat mana? Okay, between. Situ. Okay, so for intermolecular force of attractions, okay, two types. The first one is van der Waals force and the second one is hydrogen bond. Jadi kita akan pergi this first type only for this video. Okay, van der Waals, okay, adalah nama orang, jadi awak kena eja betul-betul. Okay, V huruf kecil. So kalau dalam nota awak ada jumpa saya terletak van der Waals V ni huruf besar, awak betulkan dia kena huruf kecil. Okay, hydrogen bond, van der Waals force. Okay, so kita pergi tengok van der Waals force. Kalau IMF tadi ada dua jenis, van der Waals force ada dua jenis lagi, iaitu dipole-dipole force, ya, ataupun permanent dipole force. Yang kedua, London dispersion force. Ya, jadi kita ada dua jenis untuk van der Waals. Intermolecular force increase in strength according to London dispersion is the weakest, followed by dipole-dipole, dan seterusnya hydrogen bond. Okay, kalau kita nak simplify, hydrogen bond lagi kuat kalau kita nak compare dengan van der Waals force. Okay. So, van der Waals force is weaker compared to hydrogen bond. Okay. So, kita tengok contoh, jenis yang pertama, dipole-dipole force. So, this force exists between neutral polar molecules only. Okay, that's why saya cakap chapter ni berkait relate to the polarity yang awak dah belajar. So, you dah belajar macam mana nak tentukan compound tu polar ke tak. So, kalau compound ni tu polar, baru boleh ada dipole-dipole force. Okay, so dipole-dipole force is when polar molecule attract one another when the partial positive charge on one molecule is near with the partial negative charge on other molecule. So, untuk lagi faham, kita tengok gambar ni. Okay, so saya ada HCl, 3 molekul. And HCl is polar. So, bila polar, dia akan ada partially positive, partially negative. Okay, so this partially negative of this molecule, when it's near with positive charge of other molecule, akan ada attraction. Tarikan. Okay, positif dengan negatif kan akan tertarik. Okay, so negatif di satu molekul ini akan tertarik dengan partial positive of this molecule. So bila ada tarikan ini yang kita panggil
dipole forces. Okay. So dipole force, the orientation in solid. So just nak tunjuk dekat awak. Okay, there are attraction between negative and positive. The strength. Okay, sekarang kita tengok strength, kekuatan. The strength of dipole force depends on the dipole moment of the molecule. Okay, dipole moment tu yang ni. So hopefully awak boleh ingat lagi, makin tinggi nilai dipole moment, makin polar compound tersebut. Okay. So the higher the dipole moment, the more polar the molecule. Okay, if the molecule is more polar, greater strength. Okay, so maksudnya kalau polarity increase, makin kuat dipole force. So contoh, kita ada HCl dengan HBr. Macam mana nak tahu dipole moment lagi tinggi macam mana? Okay, so basically awak boleh refer kepada electronegativity. Jadi kita akan compare Cl dengan Br lah, sebab hidrogen takkan nak compare dengan hidrogen. Okay, so sini ada Cl, yang ada Br. So Cl is actually more electronegative kalau kita nak compare dengan Br. Jadi kalau Cl lagi electronegative compare to Br, maksudnya dia lagi polar. Okay? So kalau dia lagi polar, apa terjadi kepada kekuatan dipole force dalam HCl? Stronger. Okay? Makin kuat. So basically polarity increase, the strength of dipole force will increase. Okay, so ini kita akan tengok relationship with boiling point. So kalau awak tengok ni dipole moment makin ke bawah makin tinggi. So bila dipole moment makin tinggi, boiling point pun increasing. So kenapa kalau dipole moment increase, boiling point increase juga? Sebab dipole force makin kuat. Okay, so bila force kuat, kekuatan tarikan tu is strong, okay, susah nak putuskan tarikan tu, attraction. Jadi boiling point akan lagi tinggi. For polar molecules with, okay, tiba-tiba ada similar molecular mass ni pula. Jadi ini saya akan explain nanti, okay, later in the video saya akan explain about this. So saya nak awak tengok kolom ni. Kalau perasan molecular mass dia lebih kurang, sama. Jadi kalau compounds itu molar mass, okay, molecular mass dia lebih kurang, the boiling points will increase with increasing dipole moment, okay, due to stronger dipole force. Okay, so settle about dipole. Hanya wujud dalam polar molecules only. So next is London dispersion force. So exists in all atoms and molecules. Jadi tak kisahlah polar ke non-polar ke, semua molecules ada London dispersion force. Okay, so London dispersion force exists in all molecules. Manakala dipole dalam polar sahaja. Okay, kalau ikutkan non-polar molecules do not seem to have any basis for attractive interactions. Kalau dia non-polar, actually tak wujud pun, macam mana boleh ada tarikan kalau compounds itu non-polar? Sebab kalau dia non-polar, dia tak ada perbezaan charge tu actually. Okay, kalau yang awak dah tengok dalam polarity, chapter 4.2 polarity yang lepas, dia akan cancel each other. Jadi tak wujud dah dipole moment tu. Jadi macam mana boleh ada tarikan juga? Okay, kerana, so saya akan explain macam mana London dispersion force boleh wujud dalam non-polar molecules. Okay, an atom has positively charged protons in nucleus and negatively charged electrons. Dan kita tahu electrons itu akan mengelilingi nukleus sebab dia negatif. Dalam nukleus ada proton yang bercharge positif. On average, the negative charge of the electrons spread evenly. Okay, so contoh saya ada satu atom dan ada nukleus kat tengah. Jadi ada nukleus kat tengah ni lah.
Okay, jadi elektron akan mengelilingi nukleus ni. So on average, negative charge of the electrons, maksudnya elektron tu spread evenly. Jadi dia sama rata distribution dia dalam atom ni. Okay, ini on average. Okay, but ada someone ni nama dia Fritz London. Okay, that's why nama force ni adalah London dispersion force. Okay, dinamakan sebenarnya nama dia Fritz London. Okay, so discover that when electron revolve around the nucleus, there is a possibility that any given instant, secara tiba-tiba je, electron density might be higher at one end compared to other. Okay, contoh tadi saya cakap, okay, on average dalam atom, elektron, okay, ataupun negative charge is spread evenly. Okay, tapi according to Fritz London, dia discover that dalam atom ni secara tiba-tiba boleh je one end ada lagi banyak elektron compared to the other. Okay, contoh secara tiba-tiba belah sini ada sikit je elektron dekat situ. Okay, this end ada banyak elektron. Okay, ini secara tiba-tiba. Okay, so bila terjadinya macam ni, okay, banyak elektron belah sini, sikit belah sini, seolah-olah this end terima elektron. Jadi, negatif, partially negatif. Okay, end ini pula macam hilang elektron. Jadi, partially positive. So, ini yang kita panggil temporary dipole. Okay, jadi memang secara tiba-tiba at any given instant boleh jadi macam ni. So, bila terjadinya ini akan ada dipole. Okay. So, due to electron repulsion, a temporary dipole on one atom can induce, mempengaruhi lah, induce tu macam mempengaruhi, a similar dipole on a neighboring atom. Okay, tadi satu atom ni dah wujud temporary dipole sebab tiba-tiba je elektron lagi banyak belah sini. So, delta negatif, delta positif. Datanglah neighboring. Kenapa kita panggil dia neighboring? Sebab untuk menunjukkan atom ini dekat. Okay? Near with each other. So, neighboring kan macam jiran kan? Dekat. Jadinya, mula-mula kan atom ini, elektron dia on average, it will spread evenly. Sama rata. Okay, tapi bila satu atom ni dah ada temporary dipole, dia boleh mempengaruhi, induce atom ini untuk jadi sama macam dia. Kenapa? Due to electron repulsion. Okay, jadi ini atom tadi delta positif, delta negatif. So this is neighboring atom, dekat. Okay, bila dekat je baru boleh jadi macam ni. So dia akan mempengaruhi yang atom neighboring ni untuk jadi sama macam dia kerana electron repulsion. So disebabkan banyak elektron belah sini, dia seolah-olah menolak semua elektron, kebanyakan elektron untuk pergi belah sini. So sikit elektron at this end, banyak elektron at this end. So ini akan wujud temporary dipole juga. Okay, hanya kalau dekat. Jadi these two atoms will attract one another kerana dah ada temporary dipole yang charge positif dengan negatif tadi. So ini delta positif, ini delta negatif. Neighboring atom tu tadi pun dah ada delta positif dan delta negatif. Banyak elektron belah sini. Jadi bila ada perbezaan charge adalah tarikan. Okay, so this interaction is called London dispersion force ataupun nak boleh panggil dispersion force only, and only significant when atoms are very close to one another. Kalau tak dekat, dia tak boleh induce, cannot induce the neighboring atom tu. That's why kita panggil neighboring untuk indicates that the atom is close to each other. So hanya terjadi kalau atom itu dekat. Okay, hopefully boleh faham London dispersion force. Okay, so let's try this.
state the types of intermolecular force exist between each of the following molecules. Okay, macam saya cakap, dipole-dipole exist dalam polar, London dispersion force exist dalam semua atoms. Jadi, first step, kena tentukan polar ke tak dulu. So, HBr polar ke tak? SO2 polar ke tak? Mesti H pun macam mana? So, actually ketiga-tiga compound ni dah ada dalam example latihan awak yang dulu untuk polarity. Jadi, awak boleh refer balik. Okay, so saya tunjuk untuk satu. HBr is a polar molecule. So, kalau dia polar, dia ada apa? Okay, dia ada dipole force. And also, dia ada London dispersion force juga kerana this London dispersion force is exists in all molecules. Okay, or atoms. Okay, sorry. Jadi, saya nak awak buat untuk SO2 dengan CH4. First, determine polar ke tak. Lepas tu, apa intermolecular force yang wujud. Lepas tu, nanti upload jawapan awak. Okay. So, next. Okay, so kita dah go through London dispersion force dengan dipole-dipole. Sekarang kita nak tengok apa learning outcome yang kedua, learning outcome B. So, saya pergi balik slides ini because the strength of intermolecular force will affect the physical properties, contoh boiling point. Jadi, kita nak tengok kekuatan intermolecular force ni. So, contoh, kalau saya ada macam tadi, saya ada HCl dan saya ada HCl. So, kita tahu di antara molecules ni ada intermolecular force dan kita dah belajar dia ada van der Waals. So, let's say this is van der Waals force exists between these molecules. Okay, jadi, kita nak tengok kekuatan van der Waals ni. Kalau kuat, makin kuat, susah nak overcome. Okay, so kalau susah nak overcome, maksudnya boiling point dia akan jadi lagi tinggi. That's why pentingnya untuk awak tahu macam mana nak explain the strength of intermolecular force. Okay, because if we want to compare the boiling point, we have to explain based on strength of intermolecular force. Okay, jadi kita pergi, what is the factor that affecting the, okay, tambah sini, strength, kekuatan van der Waals force. So, we have molecular size, molecular shape and molecular polarity. Di mana saya nak awak faham, the first factor is the dominant factor. Means, kena tengok dia dulu. Every time nak compare, mesti tentukan molecular size first. Because it is a dominant factor. Jadi, kita tengok macam mana nak compare. Okay, when molecular size increase, the number of electrons increase. The more the electrons, the bigger the dispersion force. Therefore, stronger van der Waals force. Jadi, untuk simplify molecular size ni, if the molecular size or molecular weight increase, van der Waals force is stronger. So, kalau van der Waals force is stronger, boiling point is higher. So, basically, makin besar size ataupun makin besar molecular weight, stronger van der Waals force. Okay? So, kita tengok dekat sini. Example, saya ada HCl, HBr dan Hi. Okay, there are van der Waals force exists in this compound. Sekarang, bila kita tahu dalam ketiga-tiga molecules ni ada van der Waals force yang exist. Jadi kita tahu kalau nak compare kena tengok factor-factor dia. So the dominant factor is the size. Okay, walaupun tadi kita belajar, kita tengok dipole moment. Lagi tinggi dipole moment, lagi polar compound tersebut. Maksudnya lagi kuat. Tapi ingat tak slides yang saya tunjuk similar molecular mass? Jadi, dipole moment ini hanya boleh guna kalau awak ada compounds yang similar size. Okay, nanti saya akan explain macam mana similar size tu. Okay, so kalau size-nya berbeza, okay, ni adalah weight, okay, size or molecular weight.
very different. 37, 81, 128. Okay, so tolong tengok ini dulu. Jadi awak takkan tengok dipole moment kerana saiznya berbeza. So walaupun strongest dipole force to higher polarity. So kalau ikutkan HCl paling polar kerana dipole moment dia paling tinggi. So walaupun HCl paling polar, so supposedly strongest dipole force. Tapi kalau kita tengok boiling point, Hi paling tinggi disebabkan mass dia paling besar. So Hi has the highest boiling point because it has biggest molecular size, strongest van der Waals force. Okay? So daripada slide sini saya nak awak faham, every time kita nak compare boiling point, mesti tengok molecular size ataupun molecular mass, molecular weight dulu. Okay? Barulah kalau sama, baru kita tengok polarity. Okay, next adalah molecular shape. So, for molecules with similar molecular size, okay, again, tengok size dulu. Kalau lebih kurang, baru tengok shape. Long and linear molecules has larger surface area, thus stronger van der Waals force. Atau kalau kita terbalikkan, okay, molecules with more branch has smaller surface area, thus weaker van der Waals force. Okay, apa pula branch ni? Okay, jom kita tengok example. Okay, ini kita panggil linear. Okay, molecules. Okay, ini kita panggil branch. Okay, ini kita panggil branch. So, kalau dah ada branch, awak boleh nampak ni surface area dia compact. Lebih kecil compare to linear. Ini lebih besar surface area. Jadinya, butane has larger surface area sebab dia linear. Okay, thus it has, kalau larger surface area tadi, stronger van der Waals force. That's why kalau kita tengok boiling point dia lagi tinggi, negative 0.5. Stronger, higher boiling point. Kenapa ada dua? So, padamlah satu Okay, higher boiling point. Jadi ini sama juga, kita hanya compare kalau size dia, molecular size dia sama. Okay? So the last one is molecular polarity. For molecules with similar molecular weight and size and also similar shape. Okay, kalau awak kira molecular weight dia sama, lepas tu tengok shape sama juga, baru tengok polarity. Okay, polar molecules have stronger van der Waals force. Okay, jadi kalau dia polar, dia lagi kuat van der Waals force dia. So, boleh tengok dekat sini. So, this is a non-polar molecules and this one is polar molecules. Okay, let's say awak dah kira dia punya molar mass. Macam mana nak kira molar mass ni? Okay, carbon berapa? 12. Tambah 3 darab 1. Tambah 12. Tambah 3 darab 1. Macam awak kira molar mass. Okay, boleh faham macam mana nak kira ni? So, awak pun dapat 30. So, untuk CH3F dapat 34. Jadi, ini kita panggil similar. Okay, lebih kurang. Kalau awak kira dia sangat beza, baru kita guna mass. Nanti ada example saya akan tunjuk. Okay, so ini satu 30, this is 34. This is similar molecular mass. Kemudian awak tengok shape, this is linear and this one is also linear, tak ada branch. Baru kita tengok polarity. Okay, this one is non-polar, this one is polar. Okay, CH3F is polar molecule while CH3 is non-polar molecule. Okay, ingat tak kalau dia polar, van der Waals force dia lagi, kalau dia polar, van der Waals force is stronger, thus CH3F has higher boiling point. Okay, jadi this is the summary. Okay, the first one you mesti kira ataupun tengok molecular size dulu. Macam mana nak tahu size? Kira molar mass. Okay, larger molecules, stronger van der Waals force. Okay, molecular shape, long and linear molecules, larger surface area, stronger van der Waals force. Or, if the compounds have branch, okay, smaller surface area, weaker van der Waals force.
And the third one is molecular polarity. Hanya guna polarity kalau similar molar mass and shape. Baru kita tengok polarity. So van der Waals force are stronger for more polar molecules. Okay. So kita tengok example ni. Saya akan go through sikit. Yang lain awak boleh siapkan. Okay, ingat tak kita tengok apa dulu? Kita tengok size. Okay, lepas tu kalau size dia sama baru kita tengok shape. Kalau size dia sama, shape dia sama, baru kita tengok polarity. Okay, jadi size ni macam mana nak tengok, kita boleh kira dia punya molecular mass. Okay, kira. Jadi sekarang, saya kira dulu molecular mass untuk Cl2. So, Cl2 2 darab 35.5, so dapat 71. Untuk CCl4, carbon 12, kita tambah 4 times 35.5. So, yang ni awak dapat, okay, 154. Kira janganlah salin je tekan calculator tu. Okay, ClNO, Cl 35.5 plus nitrogen 14, oxygen 16. Tekan calculator dapat berapa? 65.5. Okay, jadi saya rasa boleh nampak mana satu compound yang berat dia sangat tinggi. Okay, CCl4. Jadi, kalau dia berat dia paling tinggi, size dia paling besar, maksudnya van der Waals force dia paling kuat. Okay, tapi kita ada 71 and 65.5. Jadi, ini kita panggil similar. Okay, similar molecular mass. Okay, ataupun similar size. Jadi, kalau similar, awak kena tengok shape. So, kalau awak tengok shape, ini linear, ini pun linear. Jadi, kalau tak boleh tengok shape, then kita tengok apa? Polarity. So, tengoklah polarity. So, rasa Cl2 ni polar ke non-polar? Cl2, Cl dengan Cl. Jadi, dia adalah non-polar. How about ClNO? Okay, different kan? Different atom kan? Different terminal atom. Terus polar. Jadi hopefully awak boleh susun dan boleh explain. So buat example ni. Kemudian upload jawapan awak dalam Google Form. Okay, awak kena explain. Susun dan explain. Okay, dan yang terakhir saya suruh awak buat, okay, this is test yourself 1. Dia ada dalam nota awak, tapi dia dekat bahagian belakang nak habis dah, 4.4. Awak boleh cari dalam nota. Saya tak nak awak buat B. Okay, ni awak tak belajar lagi. Saya nak awak buat A. Mana satu ada higher boiling point, and then explain. So, Br2 ke ICl yang lagi tinggi. So, ingat apa yang saya ajar tadi? Kira dulu molecular mass. Okay, untuk awak tentukan size. Kalau similar, baru tengok shape. Kalau shape pun similar, baru tengok polarity. Okay, so kira dulu molar mass. Kemudian tentukan siapa lagi tinggi, lepas tu explain. So buat ni, upload juga. Jadi awak ada 3 kerja yang awak kena upload dekat saya. Yang let's try this, yang saya suruh awak tentukan polar ke tak dan apa dia punya force yang wujud. Kemudian example ini dan test yourself 1 ni. Okay, so ada 3 exercise yang saya nak awak upload jawapan di Google Form. Okay. Jadi itu sahaja untuk intermolecular force, van der Waals force. Okay, next video kita akan sambung dengan hydrogen bond. So that's all for this video. Thank you for listening. Hopefully boleh faham. Okay, kalau tak faham lagi, tanya saya nanti. Okay, so that's all. Thank you.